یہ اس وقت کی بات ہے جب شہر جبل میں ایک درزی رہتا تھا۔ وہ بہت غریب تھا اور ایک چھوٹے سے ٹوٹے پھوٹے مکان میں اپنے خاندان کے ساتھ زندگی بسر کرتا تھا۔ اس کے 5 چھوٹے چھوٹے بچے تھے جن کا پیٹ پالنے کے لیے وہ دن رات محنت کرتا تھا۔ درزی بہت نیک انسان تھا اور ہمیشہ محنت کی کمائی پر یقین رکھتا تھا، مگر اس کی آمدنی بہت کم تھی۔ درزی کی روزانہ کی کمائی اتنی تھوڑی تھی کہ اس سے بمشکل ایک وقت کا کھانا پورا ہوتا تھا۔ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے نئے کپڑے یا اچھی چیزیں خرید سکے۔ اس کی بیوی بھی گھر کے کاموں میں اس کا ہاتھ بٹاتی تھی، مگر غربت نے ان کا پیچھا نہیں چھوڑا تھا۔ وہ اکثر راتوں کو بھوکے پیٹ سو جاتے تھے، مگر پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ اپنے بچوں کی بھوک مٹانے اور کچھ زیادہ پیسے کمانے کے لیے درزی ایک مشکل سفر پر جایا کرتا تھا۔ وہ دور دراز کے دیہاتوں میں جاتا تھا جہاں سے اسے سستا کپڑا مل جاتا تھا۔ وہ ان سستے کپڑوں کو خرید کر اپنے گھر لاتا، پھر انہیں بڑی محنت سے سیتا اور بازار میں جا کر بیچ دیتا تھا۔ یہ سفر بہت تھکا دینے والا ہوتا تھا، لیکن وہ اپنے بچوں کے خاطر یہ سب کچھ برداشت کرتا تھا۔ ایک دن کی بات ہے، درزی اپنا کام ختم کر کے واپس گھر آ رہا تھا۔ وہ صحرا کے راستے سے گزر رہا تھا اور سورج ڈھلنے والا تھا۔ ابھی وہ راستے میں ہی تھا کہ اچانک اسے کچھ خطرناک آوازیں سنائی دی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو بھوکے بھیڑیوں کا ایک جھنڈ اس کی طرف تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ بھیڑیوں کو اپنی طرف آتے دیکھ کر درزی بہت خوفزدہ ہو گیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تاکہ کوئی ایسی جگہ مل جائے جہاں وہ چھپ کر اپنی جان بچا سکے۔ اسے قریب ہی ایک پہاڑ کے دامن میں ایک بڑا سا غار نظر آیا۔ وہ اپنی پوری طاقت لگا کر اس غار کی طرف بھاگا۔ بھیڑیے اس کے بالکل قریب پہنچ چکے تھے، لیکن درزی وقت پر غار کے اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ غار کے اندر پہنچا تو اس نے سکون کی سانس لی، لیکن اچانک اسے غار کی گہرائی سے کچھ عجیب و غریب آوازیں آتی سنائی دی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی آپس میں باتیں کر رہا ہو۔ درزی نے سوچا کہ شاید یہاں کوئی ڈاکو چھپے ہوئے ہیں۔ وہ بڑی احتیاط اور خاموشی کے ساتھ آوازوں کی سمت بڑھنے لگا تاکہ یہ جان سکے کہ اندر آخر کون لوگ موجود ہیں۔ جب وہ تھوڑا اور قریب گیا تو اس نے دیکھا کہ وہاں انسان نہیں بلکہ 2 جن بیٹھے باتیں کر رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر درزی کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری اور ایک پتھر کے پیچھے چھپ کر ان کی باتیں سننے لگا۔ ایک جن دوسرے جن سے کہہ رہا تھا، کیا تمہیں ہمارے بادشاہ کے اس پرانے خزانے کے بارے میں معلوم ہے؟ وہ اتنا بڑا خزانہ ہے کہ کوئی انسان اسے کبھی دیکھ نہیں سکتا۔ دوسرے جن نے حیرت سے پوچھا، آخر انسان اس خزانے تک کیوں نہیں پہنچ سکتے؟ پہلے جن نے جواب دیا، اس لیے کہ وہ خزانہ جادوئی ہے اور اسے دیکھنے کے لیے جنوں کے بادشاہ کا خاص لباس اور انگوٹھی پہننا ضروری ہے۔ اس لباس اور انگوٹھی کے بغیر وہ خزانہ کسی کو نظر نہیں آتا، لیکن افسوس کہ وہ چیزیں اب یہاں نہیں ہیں، بلکہ وہ تو ایک انسانی بادشاہ کے پاس محل میں موجود ہیں۔ جن نے مزید بتایا کہ وہ جادوئی لباس اور انگوٹھی ایک تاجر کو اتفاق سے مل گئے تھے، جس نے انہیں عام سی سجاوٹ کی چیز سمجھ کر بادشاہ کو تحفے میں دے دیا۔ اب وہ لباس محل کی ایک دیوار پر لٹکا ہوا ہے اور انگوٹھی بادشاہ خود پہنتا ہے۔ جنوں میں سے کوئی بھی ان چیزوں کے قریب نہیں جا سکتا کیونکہ ان پر ایک بہت طاقتور جادوئی پہرا لگا ہوا ہے جسے کوئی جن نہیں توڑ سکتا۔ درزی یہ تمام باتیں غور سے سن رہا تھا اور اس کا دماغ تیزی سے کام کرنے لگا۔ اسے احساس ہوا کہ یہ اس کی زندگی بدلنے کا ایک سنہری موقع ہو سکتا ہے۔ جنہوں نے بات کرتے وقت یہ بھی بتایا تھا کہ بادشاہ کا اکلوتا بیٹا بہت بیمار ہے اور اس کا علاج ایک خاص جادوئی بوتل میں قید جن کے پاس ہے۔ غار میں چھپے درزی نے جب جنوں کی تمام باتیں سن لی تو اس کے دل میں ایک امید پیدا ہوئی۔ اسے معلوم ہو چکا تھا کہ جادوئی بوتل کہاں مل سکتی ہے۔ جن نے بتایا تھا کہ وہ بوتل سمندر کے کنارے ایک اکیلے سفید درخت کے پاس پانی میں چھپی ہوئی ہے۔ درزی نے سوچا کہ اگر وہ اس بوتل کو حاصل کر لے تو وہ نہ صرف شہزادے کا علاج کر سکے گا بلکہ اپنی غربت بھی ختم کر سکے گا۔ جیسے ہی دونوں جن رخصت ہوئے، درزی خاموشی سے باہر نکلا۔ وہ سیدھا بازار گیا اور اپنی جمع پونجی سے مچھلیاں پکڑنے والا ایک بہت بڑا جال خریدا۔ اب اس کا رخ اس سمندر کی طرف تھا جس کا ذکر جنہوں نے کیا تھا۔ راستہ لمبا اور کٹھن تھا، لیکن اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کا خواب سے ہمت دے رہا تھا۔ وہ تھکان کی پرواہ کیے بغیر مسلسل چلتا رہا تاکہ منزل تک پہنچ سکے۔ کافی دیر چلنے کے بعد وہ سمندر کے ساحل پر پہنچ گیا۔ وہاں کی ریت چاندی کی طرح چمک رہی تھی، مگر درزی کی نظریں صرف اس سفید درخت کو ڈھونڈ رہی تھی۔ آخرکار
इसे वो अकेला सफेद दरख्त नजर आ गया जो साहिल के बिल्कुल करीब खड़ा था। दर्जी ने अल्लाह का नाम लिया और अपना जाल समुद्र की लहरों में फेंक दिया। इसे मालूम था कि ये काम इतना आसान नहीं होगा। पहली चंद कोशिशों में दर्जी के जाल में सिर्फ कुछ मछलियां और घास फूस ही आई। वो थोड़ा मायूस हुआ, लेकिन इसने हार नहीं मानी। वो बार बार जाल फेंकता रहा। अब सूरज गुरूब होने को था जब अचानक से इसे महसूस हुआ कि जाल बहुत भारी हो गया है। इसने पूरी ताकत लगाकर जाल को खींचा। जब जाल बाहर आया तो इसमें पुरानी बोतल मौजूद थी। दर्जी ने धड़कते दिल के साथ बोतल को साफ किया। जैसे ही इसने बोतल का ढक्कन खोला, इसमें से स्याह धुएं का एक बहुत बड़ा बादल निकला। देखते ही देखते वो धुआं एक खौफनाक जिन की शक्ल इख्तियार कर गया। इस जिन की आंखें आग के अंगारों की तरह दहक रही थी और इसका कद आसमान से बातें कर रहा था। दर्जी इसे देखकर बुरी तरह डर गया और पीछे हटने लगा। वो खौफनाक जिन जोर से हंसा और गरजदार आवाज में बोला, ए इंसान, तूने मुझे कैद से आजाद किया है, इसलिए मैं तेरी सिर्फ एक ख्वाहिश पूरी करूंगा, लेकिन याद रख, तेरी मुराद पूरी होते ही मैं तुझे मार डालूंगा। ये सुनकर दर्जी के पैरों तले से जमीन निकल गई। इसने कांपती हुई आवाज से कहा, मैंने तो तुम्हारी मदद की है, फिर तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? ये तो सरासर नाइंसाफी है। जिन ने गुस्से से जवाब दिया, मुझे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस बोतल में हजारों साल पहले कैद किया था, क्योंकि मैंने नाफरमानी की थी। मैंने इस कैद में कसम खाई थी कि जो मुझे आजाद करेगा उसे मैं मार दूंगा। अब जल्दी मांग अपनी आखिरी मुराद, क्योंकि मेरे पास वक्त कम है। दर्जी ने महसूस किया कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया है, लेकिन उसने अपनी जहानत को इस्तेमाल करने का फैसला किया। दर्जी ने हिम्मत जमा की और कहा, ठीक है, मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है कि तुम समुद्र की गहराई में जाओ और वो सुनहरी बोतल ले आओ जिसमें बादशाह के बीमार बेटे का इलाज मौजूद है। जिन ने कह कहा लगाया और कहा, ये मेरे लिए मामूली सा काम है, मैं अभी जाता हूँ और वो दवाई लेकर आता हूँ, लेकिन इसके बाद तुम्हारी जिंदगी का चिराग गुल कर दूंगा। जिन पलक झपकते ही समुद्र की गहराइयों में गायब हो गया। दर्जी वहां अकेला खड़ा अपनी जान बचाने की तरकीब सोचने लगा। इसे मालूम था कि जिन बहुत ताकतवर है और इसे धोखा देना आसान नहीं है। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि जिन वापस आ गया। इसके हाथ में खालिस सोने की एक छोटी सी खूबसूरत बोतल थी। इसने वो बोतल दर्जी की तरफ उछाली और कहा, ये लो दवा, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। दर्जी ने सुकून से कहा, मरने से पहले मेरा एक शक दूर कर दो, तुम इतने बड़े और ताकतवर जिन हो, मैं ये मान ही नहीं सकता कि तुम इस छोटी सी बोतल के अंदर कैसे समा सकते हो। जिन को अपनी ताकत पर बड़ा फख्र था। उसने गुस्से में कहा, तुम मुझे छोटा समझते हो, अभी देखो। ये कहकर जिन दोबारा धुएं में बदला और बोतल के अंदर चला गया। दर्जी ने फौरन बोतल का ढक्कन लगाया और उसे दोबारा कैद कर दिया। जब दर्जी ने चालाकी से इस खतरनाक जिन को दोबारा बोतल में बंद कर दिया तो इसने एक लंबी सुकून की सांस ली। जिन बोतल के अंदर से गुस्से में चिल्ला रहा था और बाहर निकलने के लिए मिन्नतें कर रहा था, मगर दर्जी अब इसकी बातों में आने वाला नहीं था। इसने सोचा कि इस शरारती और जालिम जिन का आजाद रहना सबके लिए खतरनाक है, इसलिए इसने बोतल को उठाया और पूरी ताकत से समुद्र के गहरे पानी में फेंक दिया। अब दर्जी के पास वो सुनहरी बोतल थी जिसमें शहजादे की बीमारी का जादुई इलाज मौजूद था। इसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और तेजी से बादशाह की शहर की तरफ रवाना हो गया। इसके दिल में एक नई उम्मीद और बहुत हिम्मत पैदा हो चुकी थी। वो जानता था कि अगर वो शहजादे को ठीक करने में कामयाब हो गया तो बादशाह इसे इतना इनाम देगा कि इसके घर की तमाम तकलीफें हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। कई घंटों के सफर के बाद दर्जी शहर के एक बड़े आलीशान किले के दरवाजे पर पहुंच गया। वहां सिपाहियों ने इसे रोक लिया और पूछा कि वो यहाँ क्यों आया है। दर्जी ने बड़े एतमाद से जवाब दिया, मैं एक गरीब दर्जी हूँ, लेकिन मैं अपने साथ बादशाह के बीमार बेटे के लिए शिफा लाया हूँ। मैं शहजादे का इलाज कर सकता हूँ, मुझे अंदर जाने की इजाजत दे दी जाए। सिपाही पहले तो हंसे, मगर दर्जी का यकीन देखकर उसे अंदर ले गए। जब दर्जी बादशाह के दरबार में पहुंचा तो वहां का मंजर देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। हर तरफ सोना और कीमती पत्थर चमक रहे थे। बादशाह अपने तख्त पर बहुत उदास बैठा था। उसने दर्जी की तरफ देखा और गमगीन आवाज में कहा, बड़े बड़े हकीम पर मेरे बेटे का इलाज करने में नाकाम हो चुके हैं। तुम एक आम से दर्जी हो, तुम भला मेरे बेटे को कैसे ठीक कर सकते हो? ये नामुमकिन सा लगता है। दर्जी ने अदब से सर झुकाकर कहा,
बादशाह सलामत, जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है, मैं तो सिर्फ एक जरिया हूँ। मेरे पास ये एक खास दवा है, मुझे यकीन है कि इसे इस्तेमाल करने से शहजादे सेहतयाब हो जाएंगे। बादशाह ने एक लम्हा सोचा और फिर संजीदगी से कहा, ठीक है, अगर तुमने मेरे बेटे को ठीक कर दिया तो मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा, लेकिन अगर तुम नाकाम रहे तो तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। दर्जी ने ये सख्त शर्त मंजूर कर ली क्योंकि इसे अल्लाह पर पूरा भरोसा था। बादशाह इसी शहजादे के कमरे में ले गए। शहजादा बिस्तर पर बिल्कुल बेजान पड़ा था, वो ना तो हिल सकता था और ना ही बोल सकता था। दर्जी ने सबको कमरे से बाहर जाने को कहा और दरवाजा बंद कर दिया। इसने वो सुनहरी बोतल निकाली और इसमें मौजूद जादुई पानी को आहिस्ता आहिस्ता शहजादे के पूरे जिस्म पर मलना शुरू कर दिया। जैसे ही वो जादुई पानी शहजादे के जिस्म पर लगा, एक करिश्मा हुआ। शहजादे के जिस्म में हरकत पैदा होने लगी और इसका चेहरा जो पीला पड़ चुका था दोबारा गुलाबी होने लगा। चंद ही मिनटों में शहजादे ने अपनी आंखें खोल दी और बिस्तर से उठकर बैठ गया। वो बिल्कुल ठीक हो चुका था। दर्जी ने कमरे का दरवाजा खोला और बादशाह को अंदर बुलाया। बादशाह अपने बेटे को अपने पैरों पर खड़ा देखकर बहुत खुश हो गया। बादशाह की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। इसने अपने बेटे को गले लगाया और फिर दर्जी की तरफ मुड़ा। बादशाह ने कहा, ए दाना शख्स, तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। आज तुम जो मांगो मैं तुम्हें दूंगा। मैं तुम्हें आधी सल्तनत भी दे सकता हूँ। कहो तुम्हें क्या चाहिए। दर्जी ने इधर उधर देखा और महल की दीवार पर लटके हुए उस पुराने कपड़े और बादशाह की उंगली में मौजूद अंगूठी की तरफ इशारा किया और कहा, इसे बस मुझे दे दो। मुझे बस ये दो चीजें चाहिए। बादशाह हैरान रह गया कि इस शख्स ने सोना चांदी छोड़कर ये पुराना कपड़ा और मामूली अंगूठी क्यों मांगी। बादशाह ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो बहुत मामूली चीजें हैं, मैं तुम्हें इनके साथ साथ बहुत सारा सोना और जवाहरात भी दूंगा। बादशाह ने फौरन दीवार से वो कपड़ा उतारा और अपनी अंगूठी भी दर्जी को दे दी। इसके अलावा दर्जी के थैले को सोने के सिक्कों से भर दिया। दर्जी ने अंगूठी पहनी और वो जादुई कपड़ा अपने पास रख लिया। इसने बादशाह का शुक्रिया अदा किया और महल से रुखसत हो गया। इसका दिल खुशी से नाच रहा था। इसने सोचा कि अब इसके बच्चे कभी भूखे नहीं सोएंगे। लेकिन इसे वो बात भी याद थी जो जिन्हों ने कही थी कि ये लिबास और अंगूठी असल में जिन्हों के खजाने की चाबी है। अब इसका अगला कदम इस अजीम खजाने को तलाश करना था। इसने जल्दी जल्दी अपने गांव का रास्ता लिया। वो अपने खानदान को ये खुशखबरी सुनाने के लिए बेताब था। जब वो अपने छोटे से घर के करीब पहुंचा तो उसे अपने बच्चे घर के बाहर खेलते हुए नजर आए। वो सब भूख और कमजोरी की वजह से मुरझाए हुए लग रहे थे। जैसे ही बच्चों ने अपने वालिद को देखा, वो भागकर इनसे लिपट गए। दर्जी की आंखों में आंसू आ गए जब उसने देखा कि उसकी बीवी भी दरवाजे पर खड़ी उम्मीद भरी नजरों से उसे देख रही है। दर्जी ने घर के अंदर जाकर अपना थैला मेज पर उलट दिया। जैसे ही सोने के सिक्के और जवाहरात बाहर गिरे, पूरा कमरा इनकी चमक से रोशन हो गया। दर्जी की बीवी और बच्चे ये मंजर देखकर दंग रह गए। इन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। बीवी ने हैरत से पूछा, ये सब कहाँ से आया? क्या आपने कोई खजाना ढूंढ लिया है? दर्जी ने मुस्कुराकर अपनी पूरी कहानी सुना दी और इसे अल्लाह का फजल करार दिया। इसने अपनी बीवी को कुछ सोने के सिक्के दिए। बीवी खुशी खुशी बाजार गई और थोड़ी ही देर में घर दस्तरख्वान से भर गया। बच्चों ने पेट भर कर खाना खाया जो उन्होंने महीनों से नहीं खाया था। दर्जी का घराना कई सालों बाद इतनी बड़ी खुशी और सुकून की नींद सोया। सबके सो जाने के बाद दर्जी खामोशी से उठा और अपनी पुरानी सिलाई मशीन के पास बैठ गया। इसने वो जादुई कपड़ा निकाला जो वो बादशाह के महल से लाया था। ये कपड़ा देखने में तो आम सा लग रहा था, लेकिन चांद की रोशनी में ये सितारों की तरह चमक रहा था। दर्जी ने सोचा कि अगर इसे पहनकर ही खजाना मिल सकता है तो मुझे इसकी एक खूबसूरत आबा या कोट तैयार कर लेना चाहिए ताकि इसे पहनना आसान हो। दर्जी ने अपनी तमाम महारत को इस्तेमाल करते हुए इस जादुई कपड़े को काटा और सीना शुरू कर दिया। वो रात भर काम करता रहा। सूरज तुलू होने से पहले इसने एक निहायत नफीस और शाहाना आबा तैयार कर ली। ये इतनी खूबसूरत थी कि दुनिया के किसी बादशाह के पास भी ऐसा लिबास नहीं था। दर्जी ने वो जादुई अंगूठी अपनी उंगली में पहनी। जैसे ही उसने वो अंगूठी पहनी, उसे अपने जिस्म में एक अजीब सी ताकत महसूस होने लगी। इसे गार में मौजूद जिन्नों की बात याद आई कि इस अंगूठी के बगैर खजाने का दरवाजा नहीं खुल सकता।
اس نے اللہ سے دعا کی کہ وہ اسے اس سفر میں کامیابی عطا کرے اور اسے کسی بھی قسم کی لالچ اور غرور سے محفوظ رکھے۔ درزی نے وہ جادوئی عبا پہنی اور اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اس نے اپنا ہاتھ انگوٹھی پر رکھا اور دل میں اس جگہ کا تصور کیا جہاں جنوں کے بادشاہ کا خزانہ چھپا ہوا تھا۔ اچانک ایک زوردار ہوا چلی اور درزی کو ایسا لگا جیسے وہ ہوا میں اڑ رہا ہے۔ چند ہی سیکنڈوں میں جب اس نے اپنی آنکھیں کھولی تو وہ اپنے گھر میں نہیں بلکہ ایک بہت بڑے پہاڑ کے اندر ایک وسیع میدان میں کھڑا تھا۔ یہ جگہ دیکھ کر درزی کی سانسیں رک گئی۔ یہ جنوں کی دنیا تھی۔ وہاں بڑے بڑے جن پہرا دے رہے تھے جن کے ہاتھوں میں آگ کے نیزے تھے، لیکن درزی نے دیکھا کہ وہ جن اسے دیکھ نہیں پا رہے تھے۔ وہ جادوئی عبا جو درزی نے پہنی ہوئی تھی اسے سب کی نظروں سے چھپا رہی تھی۔ درزی خاموشی سے ان کے درمیان سے گزرنے لگا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ چلتے چلتے وہ ایک بڑے سے سنہری دروازے کے سامنے پہنچ گیا۔ یہ دروازہ اتنا بڑا تھا کہ اس کی چوٹی نظر نہیں آتی تھی۔ اس دروازے پر کوئی تالا نہیں تھا بلکہ وہاں ایک چھوٹا سا نشان بنا ہوا تھا جو بالکل درزی کی انگوٹھی کی شکل کا تھا۔ درزی سمجھ گیا کہ یہی وہ آخری رکاوٹ ہے جسے اسے عبور کرنا ہے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنی انگوٹھی اس نشان کی قریب کی تاکہ وہ دروازہ کھل سکے۔ جیسے ہی درزی نے اپنی انگوٹھی اس بڑے سنہری دروازے کے نشان سے چھوئی، تبھی وہاں ایک بہت تیز آسمانی روشنی نکلی۔ وہ وزنی اور عظیم الشان دروازہ بغیر کسی آواز کے آہستہ آہستہ کھلنے لگا۔ درزی کے سامنے اب ایک نیا راستہ تھا جو ہیروں اور جواہراتوں سے بنا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور اللہ کا نام لیتے ہوئے آگے قدم بڑھایا۔ اسے معلوم تھا کہ یہاں کا ہر قدم اسے ایک نئی دنیا کی طرف لے جا رہا ہے۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا، اس نے دیکھا وہاں بڑے بڑے قداور جنات کھڑے تھے جن کی آنکھیں جلتے ہوئے کوئلوں کی طرح سرخ تھی۔ ان کا جسم پہاڑوں کی طرح مضبوط اور خوفناک لگ رہا تھا۔ وہ سب پہرے پر کھڑے تھے اور کسی بھی اجنبی کو اندر آنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ درزی ایک لمحے کے لیے رک سا گیا۔ اس کا دل ڈوبنے لگا، لیکن پھر اسے یاد آیا اس نے جادوئی عبا پہن رکھی ہے جو اسے جنوں کی نظروں سے چھپا رہی ہے۔ درزی نے بڑی ہمت کی اور ان خوفناک پہرے داروں کے بالکل پاس سے گزرنے لگا۔ یہ ایک عجیب تجربہ تھا کیونکہ جنات اسے دیکھ نہیں پا رہے تھے، لیکن درزی ان کی سانسوں کی تپش محسوس کر سکتا تھا۔ وہ خاموشی سے چلتا رہا اور اس بڑے ہال کے آخر تک پہنچ گیا۔ وہاں اسے ایک اور دروازہ نظر آیا جو پہلے والے سے چھوٹا لیکن بہت زیادہ خوبصورت اور پروکار لگ رہا تھا، جس پر قدیم زبان میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ اس دروازے کے سامنے ایک بہت ہی بوڑھا اور نورانی چہرے والا جن بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی داڑھی برف کی طرح سفید اور لمبی تھی۔ اس کی آنکھوں میں غصے کے بجائے ایک خاص قسم کا سکون اور دانائی نظر آ رہی تھی۔ درزی کو لگا کہ یہ بوڑھا جن دوسرے جنات جیسا بالکل نہیں ہے۔ وہ وہاں کا حاکم یا کوئی بہت بڑا دانا معلوم ہوتا تھا۔ درزی کے رکتے ہی اس بوڑھے جن نے اچانک اپنی آنکھیں کھول دی اور براہ راست درزی کی طرف دیکھا۔ درزی حیران رہ گیا کہ یہ بوڑھا جن آخر اسے کیسے دیکھ سکتا ہے جبکہ اس نے جادوئی عبا پہن رکھی ہے۔ بوڑھا جن مسکرایا اور بہت گہری آواز میں بولا، اے انسان، تم یہاں تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ تمہاری قسمت اور ہمت کا ثبوت ہے۔ یہ عبا دوسروں کی نظروں سے تو تمہیں بچا سکتی ہے مگر میری بصیرت سے نہیں۔ میں جانتا ہوں کہ تم کون ہو اور یہاں کیوں آئے ہو، اس لیے گھبراؤ مت۔ درزی نے ادب سے سلام کیا اور ڈرتے ڈرتے پوچھا، آپ کون ہیں اور آپ کو میرے بارے میں کیسے معلوم ہوا؟ بوڑھے جن نے جواب دیا، میں اس خزانے کا محافظ ہوں اور جنوں کا قدیم حکیم ہوں۔ میں ہزاروں سالوں سے یہاں پہرا دے رہا ہوں۔ میں نے کسی انسان کو یہاں قدم رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تم نے اپنی ذہانت سے اس شرارتی مارد کو دوبارہ قید کیا اور شہزادے کی جان بچائی۔ اس نیکی کی بدولت آج تم میرے سامنے کھڑے ہو۔ حکیم جن نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، خزانہ حاصل کرنا بڑی بات نہیں ہے، اصل بات اس کو سنبھالنا ہے۔ اس دروازے کے پیچھے وہ سب کچھ ہے جس کی تم نے خواب میں بھی تمنا نہیں کی ہوگی۔ لیکن یاد رکھو، دولت انسان کو بدل دیتی ہے، یہ تمہیں ایک نیک اور سخی انسان بھی بنا سکتی ہے۔ تم آج اپنے لیے کیا چنو گے اس کا فیصلہ تمہیں خود کرنا ہوگا۔ درزی نے بہت عاجزی سے جواب دیا، محترم بزرگ، میں ایک غریب درزی ہوں۔ میں نے بھوک اور غربت کو بہت قریب سے دیکھا ہے۔ میں صرف اس لیے یہاں آیا ہوں تاکہ اپنے بچوں کو اچھی زندگی دے سکوں اور ان لوگوں کی مدد کر سکوں جو میری طرح غربت کی چکی میں پس رہے ہیں۔ مجھے دولت کا لالچ نہیں ہے، بس اپنی
और दूसरों की तकलीफ खत्म करने की ख्वाहिश है। बूढ़ा जिन दर्जी की बात सुनकर बहुत खुश हुआ और कहने लगा, तुम्हारे अल्फाज सच्चे लग रहे हैं, जाओ और अपनी किस्मत का वो खजाना हासिल करो जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। बूढ़े जिन ने अपना हाथ फिजा में लहराया और वो छोटा दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। दर्जी ने एक बार फिर अल्लाह का शुक्रिया अदा किया और उस कमरे के अंदर कदम रखा। जैसे ही वो अंदर पहुंचा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। वहां हर तरफ सोना ही सोना बिखरा हुआ था। बड़े बड़े बर्तनों में सुर्ख याकूत और सब्ज जमरूद बिखरे हुए थे जो सितारों की तरह जगमगा रहे थे। दर्जी ने पहले कभी ऐसा मंजर नहीं देखा था। वो कुछ देर तक खामोश खड़ा रहा और अल्लाह की कुदरत का करिश्मा देखता रहा। उसे बूढ़े जिन की नसीहत याद थी, ये दौलत एक इम्तिहान है। इसने सोचा कि इसे सिर्फ इतना ही खजाना लेना चाहिए जितना वो आसानी से उठा कर ले जा सके। उसने अपना वो थैला निकाला। उसने बड़े सुकून के साथ थैले में सोने के सिक्के और चंद कीमती जवाहरात डालना शुरू कर दिए। इसके दिल में कोई लालच नहीं था। जब थैला भर गया तो उसने कमरे से बाहर निकलने का फैसला किया। जैसे ही वो वापस मुड़ा, उसे ऐसा लगने लगा जैसे वो जवाहरात उसे पुकार रहे हों, लेकिन उसने अपनी नजरें झुका ली और सीधा बूढ़े जिन के पास पहुंच गया। हकीम जिन उसे देखकर मुस्कुराया और कहने लगा, तुम वाकई एक नेक दिल इंसान हो। बूढ़े जिन ने दर्जी को दुआ दी और कहा, तुम्हारी नीयत साफ है, इसलिए ये दौलत तुम्हारे लिए बरकत का बायस बनेगी। अब तुम अपनी अंगूठी पर हाथ रखो और अपने घर का तस्वर करो, तुम फौरन वहाँ पहुँच जाओगे। दर्जी ने वैसा ही किया। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने बच्चों के चेहरे याद किए। एक लम्हे के लिए इसे अपना सर चकराता हुआ महसूस हुआ और फिर सब कुछ खामोश हो गया। जब दर्जी ने अपनी आंखें खोली तो वो अपने इसी छोटे पुराने से घर में मौजूद था। सामने इसकी बीवी और बच्चे सो रहे थे। दर्जी ने अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए सजदा किया, फिर अपना वो थैला एक महफूज जगह पर छुपा दिया। अब उसके पास इतनी दौलत थी कि वो ना सिर्फ अपने खानदान बल्कि पूरे शहर की गुर्बत को दूर करने की ताकत रखता था। अगली सुबह दर्जी ने सबसे पहले अपने लिए और अपने बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा और खूबसूरत महल तामीर करवाने का इरादा किया। इसने शहर के बेहतरीन मामारों और कारीगरों को बुलाया। देखते ही देखते एक आलीशान किला तैयार हो गया, जिसके बागात में रंग बिरंगे फूल और मीठे फलों के दरख्त लगे हुए थे। दर्जी की जिंदगी अब मुकम्मल तौर पर बदल चुकी थी। वो अब एक अमीर शख्स बन चुका था। दर्जी के पास अब वो जादुई आबा और अंगूठी भी महफूज थी। इसने इन चीजों को एक खास संदूक में बंद करके रख दिया ताकि कोई इसका गलत इस्तेमाल न कर सके। इसे मालूम था कि ये चीजें अल्लाह की तरफ से एक अमानत हैं और इनका राज सिर्फ इसे ही मालूम रहना चाहिए। वो अब पहले से भी ज्यादा इबादत गुजार और शुक्रगुजार इंसान बन गया था। दर्जी की शोहरत जब दोबारा बादशाह तक पहुंची तो बादशाह बहुत खुश हुआ। उसने दर्जी को अपने दरबार में बुलाया और उसे मुल्क का सबसे मुअज़्ज़ज़ शहरी का खिताब दिया। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि इंसान कितना ही गरीब क्यों ना हो, इसे कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मेहनत, ज़हानत और अल्लाह पर कामिल भरोसा ही वो कुंजियां हैं जो कामयाबी के बंद दरवाजे खोल देती हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप ये कहानी कहाँ से सुन रहे हैं। जल्द मिलते हैं एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।